الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن نور الأنوار سيدنا مولانا محمد وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار عدد نعم الله تعالى وإفضاله. أما بعد، فإن من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استخدام السواك، وهو سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ رواتها عدد التواتر، حتى أن من استهزأ بها لكونها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج عن الملة والعياذ بالله. فما يأمرنا الدين وما يرشدنا سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمر إلا وفيه سلامة لديننا وسلامة لأبداننا وسلامة لآخرتنا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian cahaya segala cahaya, kemudian salawat serta salam juga kepada sahabat beliau yang baik-baik, dan juga salawat serta salam kepada keluarga beliau yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan bersiwak, dan siwak ini diriwayatkan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Periwayatnya sampai adat tawatur. Bahkan orang yang meremehkan daripada siwak bisa ditakutkan keluar dari agama Islam. Nabi SAW tidak memerintahkan sesuatu kecuali di situ akan ada keselamatan bagi dunia kita, badan kita, harta kita, dan segala sesuatunya. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني لأنه بما فيه من النظافة وتزكية الفم، فإن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث نظيف ويحب النظافة، جميل يحب الجمال. هكذا دين النبي محمد وشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شريعة جاءت بكل وصف جميل وبكل خلق جميل وبكل سنة جميلة وبكل نظافة وبكل جمال. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalu Jibril mewasiati aku untuk bersiwak sampai aku takut kepada gigiku sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang bersih, mencintai kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang bagus, mencintai kebagusan. Begitulah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ terkandung kebersihan, di situ terkandung kebagusan, di situ terkandung segala kesucian. وقد تهاون الكثير في هذا الزمان باستخدام هذه السنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو استعمال المسواك في محاله التي يسن فيها ويتأكد، فإنها سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتهاون فيها إلا متهاون بأمر دينه. Betapa banyak zaman sekarang orang-orang yang menggampangkan syariat Nabi Muhammad SAW, khususnya di dalam bersiwak. Mereka banyak sekali menggampangkan dengan siwak. Mereka banyak sekali tidak memakai siwak. Tidaklah orang-orang yang menggampangkan daripada syariat Nabi SAW, kecuali mereka adalah orang-orang yang menggampangkan dan meremehkan agama. ويقوم مقام الاستياك بأي خشن يقوم مقامه من عود أو غيره كالسيكة حق الذي تستخدمه هذا، فإنه خشن يقوم مقام سنة السواك. فلو حمل السيكة في جيبه وعند الصلاة وعند الوضوء استاك بها حصل بأصل السنة، لكن أكمل السنة هو استخدام عود الأراك. Bisa menempati tempatnya siwak, bisa mengganti daripada siwak, yaitu sikat yang biasa kita pakai untuk sikat gigi. Seandainya ada orang
menaruh sikatnya ada di sakunya, kemudian ketika sholat dia pakai untuk sikatan, maka dia akan mendapatkan aslus sunnah daripada bersiwak. Akan tetapi lebih sempurna jika bersiwak dengan kayu arok. فما ظهر من ظاهرة في هذا الزمان وكثير من الناس يستخدمون أكمامهم للاستياك ويقول هكذا وهو ثوب أول ليس بخشن فلا يجزي لأنه ليس بخشن، وثانيا هذا يخرج أوساخ أسنانه ويطرحها في كمه فذاك من وإن قلنا أنه خشن إذا تصورنا فذاك يجزي، لكن مع الكراهة الأولى له أن يستخدم المسواك ويستعد بالمسواك، فإن الدين دين النظافة وليس هيئة نظافة أن يدخل الإنسان كمه ثم يخرج الوسخ من فمه ويطرحه في كمه. فإنه بهذا السبب عندما علم بعض الناس أنه يجزي بكل خشن صار يتهاونون في استخدام المسواك، فلهذا تجدهم يستخدمون الأكمام الغير خشنة أصلا، فلو حمل منشفة بجيبه خشنة ثم تسوك بها أجزاء من غير كراهة، لكن أن يتسوك بطرف كمه ونحو ذلك فهذا من الوساخة، والدين دين النظافة لا دين الوسخ. Kemudian terjadi banyak ada di zaman sekarang orang-orang bersiwak dengan lengan baju mereka. Mereka bersiwak dengan memakai ujung lengan baju daripada mereka. Jikalau lengan baju mereka ujungnya itu tidak kasar, maka sama sekali tidak mencukupi untuk bersiwak. Akan tetapi jikalau lengan baju mereka ujungnya itu kasar, itu mencukupi untuk bersiwak. Akan tetapi itu adalah sesuatu yang dimakruhkan. Kenapa? Karena dia memindah kotoran giginya ada di ujung baju mereka. Nah, ini sama sekali tidak ada di dalam agama, tidak diajarkan di dalam agama, karena agama ini adalah agama kebersihan, agama kesucian. Adapun misalkan kita membawa daripada tisu atau misalkan kita membawa daripada sapu tangan yang kasar, kemudian sebelum kita bersiwak kita bawa itu sapu tangan, kita pakai untuk bersiwak, maka itu mencukupi. Tapi jika pakai ujung daripada lengan baju yang tidak kasar, itu tidak mencukupi. Ataupun yang kasar mencukupi, akan tetapi itu dimakruhkan karena itu menggambarkan daripada sesuatu yang kotor. فلما علم العوام هذا تهاونوا في استخدام المسواك، فصار كلهم الآن في المساجد يستخدمون الكم، بل كثير من طلبة المعاهد تهاونوا في استخدام المسواك، وهذا هو السبب لأنهم صاروا يطرحون فمهم في الكم فيخرجون الأوساخ من آثامهم إلى أكمامهم، وهم يظنون أنهم يحيون بذلك سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما السنة أن تحرص على أن تشتري مسواكا وتحرص عليه في جميع خروجك ودخولك، فإن ضاع عليك اشتريت بدله، وهكذا حتى يأس الشيطان من وسوسته ونسيانه وتنسيه لك ويضيعه عليك، بل ينبغي لك أن تجعل لك في كل كميجة مسواك حتى لا يضيع عليك المسواك ويفوتك الفضل العظيم من سنة النبي محمد سيد المرسلين. Karena sebab itu sekarang banyak sekali orang-orang di masjid menggampangkan daripada siwak. Anak-anak pondok, orang-orang berpendidikan agama, mereka banyak sekali yang menggampangkan daripada bersiwak. Mereka memakai ujung lengan baju mereka untuk bersiwak. Kemudian mereka tidak membeli daripada siwak. Sunnahnya adalah kita diperintahkan untuk supaya selalu menjaga dan bersemangat untuk memakai siwak dengan kayu arok. Bisa dengan cara kita membeli itu kayu arok, ada di toko-toko mungkin. Banyak sekali sekarang kayu arok itu dijual, ada di toko-toko, bisa kita membeli dari sana. Jangan bersiwak dengan ujung lengan baju, karena itu memindahkan kotoran gigi ada di ujung lengan baju, dan itu tidak menggambarkan kebersihan sama sekali. ولك في السواك كيفيتين في الوضوء.
إما أن تتسوك أولا وتنوي استخدام سواك، نويت سنة السواك للوضوء، ثم تستاك، ثم تغسل كفيك مقرونة بسم الله الرحمن الرحيم، كفيك ثلاثا إلى الكوع، تغسلهما ثلاثا من سنن الوضوء، البسملة وغسل الكفين. البسملة أقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم، وغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء سنة. بسم الله الرحمن الرحيم فتكون هنا ثلاث سنن: التسمية باللفظ، وغسل الكفين بالفعل، وبالقلب نويت أداء سنن الوضوء. نويت أداء سنن الوضوء. هنا ثلاثة سنن مرة في آن واحد. ولك في الكيفية الثانية كما قال الشيخ بن حجر أن تستاك بعد غسل الكفين، فإذا استكت بعد غسل الكفين فلا يحتاج السواك إلى نية، لأنه دخل في نية سنن الوضوء عند غسل الكفين. والقول الأول القول الذي اختاره الإمام الرملي. Ada dua cara di dalam kita untuk bersiwak. Cara yang pertama adalah kita bersiwak terlebih dahulu. Kemudian kita memasang niat ada di hati kita. Saya niat bersiwak untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Berbarengan dengan itu kita mencuci kedua telapak tangan kita 3 kali dan membaca bismillah dengan mulut kita. Maka ketika itu ada 3 sunnah yang berbarengan satu waktu, yaitu membaca niat siwak ada di hati, kemudian membasuh kedua telapak tangan 3 kali dan membaca bismillah ada di mulut. Ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Romli. Kemudian cara yang kedua, pendapat Ibn Hajar mengatakan kita bersiwak setelah mencuci kedua telapak tangan kita 3 kali. Ketika kita mengikuti pendapat Ibn Hajar, yaitu mencuci telapak tangan 3 kali dulu kemudian bersiwak, maka siwak di situ tidak butuh kepada niat karena sudah masuk ke dalam sunnah-sunnah wudu. والبسملة إذا نسي في أول الوضوء أن يبسمل سنة أن يبسمل في أثناء الوضوء، يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. كذلك السواك إذا نسي أن يستاك في أول الوضوء سنة أن يستاك في أثناء الوضوء. وحتى في الصلاة لو نسي يستاك في سنة في أثناء الصلاة، لكن من غير حركات 3 متواليات. Ketika di dalam bismillah kita lupa ada di awal wudu, maka disunahkan untuk membaca bismillah ada di pertengahan daripada wudu. Di dalam bersiwak juga seperti itu, ketika kita di dalam wudu lupa untuk bersiwak di awalnya, maka bisa bersiwak ada di tengah-tengah wudu. Begitu juga di dalam sholat, ketika kita lupa membaca bismillah ada di awalnya, maka ketika kita lupa bersiwak ada di awal daripada sholat, maka kita bisa mengerjakan itu siwak ada di tengah-tengah sholat. Tapi ingat, jangan sampai bergerak banyak sampai 3 kali berturut-turut. كما في الطعام إذا نسي أن يأكل أول، لأن إذا ما بسمل أول الطعام يأكل معه الشيطان، فإذا نسي في أثناء الطعام تذكر يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره، حتى يتقايا الشيطان ما أكله معه من طعام، فيكون ذلك فيه إيذاء للشيطان. بل حتى وإن فرغ من الطعام يقول بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره، يكون في ذلك إيذاء للشيطان. Ini sama yang ada di dalam makanan. Ketika kita makan di awalnya lupa membaca bismillah, maka masih tetap disunahkan membaca bismillah ada di tengah-tengah makan. Karena seorang yang makan dengan tanpa bismillah, di situ setan akan ikut makan bersama dia. Ketika dia di tengah-tengah makan, ingat, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, awalahu wa akhirahu, maka di situ setan akan memuntahkan makanannya, dan di situ kita sudah mengganggu daripada setan, sudah berhasil untuk mengganggu daripada setan. Begitu juga misalkan awal tidak ingat, kemudian pertengahan masih tidak ingat, di akhir makan baru ingat, masih disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu.
فإن الشيطان يحاول يشارك ابن آدم في طعامه، في شرابه، حتى في جماعه. لهذا سن لنا الشارع البسملة عند الجماع: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. عند الأكل، عند الشرب، عند دخول الدار، حتى لا يبيت في الدار الشيطان. فإذا لم يأتي بالبسملة صار شيطانه آكلا شاربا ساكنا معه، لابسا معه في ثيابه، كما قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. Karena sesungguhnya setan selalu akan membarengi manusia di dalam makan mereka, minum mereka, ketika mereka memakai baju, ketika mereka masuk rumah, hatta walaupun di dalam jimaknya mereka. Setan ikut kalau tidak dibacakan bismillah. Akan tetapi ketika dibacakan bismillah, maka akan terbebas daripada setan. Di dalam jima misalkan, di dalam berkumpul dengan suami istri, maka disunahkan membaca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kita dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang akan Engkau berikan kepada kami. Ketika orang memakai baju tidak membaca bismillah, maka setan akan bersama dia memakai baju. Ketika dia masuk rumah tidak membaca bismillah, setan akan masuk rumah dia. Dan setan akan selalu membarengi dia di dalam makan mereka, minum mereka, masuk rumah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syarikhum fil amwali wal aulad. Dan kamu ikutilah mereka, para manusia, di dalam harta-harta mereka dan anak-anak mereka. اجتمع شيطانان، شيطان سمين لابس وشيطان نحيف عريان. قال له: ما بالك سمين؟ قال: إنني عند قوم إذا أكلوا وإذا شربوا لم يبسملوا، فآكل معهم وأشرب معهم، وإذا دخلوا ديارهم لم يبسملوا فأبيتوا في بيوتهم، وإذا لبسوا ثيابهم لم يبسملوا فألبسوا ثيابهم، وإذا وضعوها وعلقوها ولم يطووها لم يبسملوا فألبس ثيابهم. لهذا يسرع الدمار في الثياب لعدم البسملة. نعم. قال له: وإذا جامعوا أهليهم شاركتهم في ذلك لأنهم لا يبسملون. قال: وأنا عند قوم، النحيف يقول السمين، أنا عند قوم إذا أكلوا أو شربوا أو لبسوا قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا دخلوا بيوتهم قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، فأبيتوا مطرودا عريانا ظمآنا جائعا ولا أحصل. لهذا تجدني على هذا الحال من النحف. Diceritakan berkumpul ada dua setan, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Yang kurus tanya kepada yang gemuk, kamu kok bisa gemuk seperti ini? Apa yang kamu kerjakan? Kata setan yang gemuk, ketika orang yang aku barengi dia makan dan dia minum, dia tidak membaca bismillah. Begitu juga ketika orang yang aku barengi ini masuk rumah, tidak baca bismillah. Ketika pakai baju, tidak membaca bismillah. Ketika mereka meletakkan baju mereka, kemudian menggantungkan bajunya ada di gantungan, mereka juga tidak membaca bismillah. Karena sebab itu, baju-baju kita lihat gampang rusak. Karena apa? Karena ketika menaruh baju, tidak pakai bismillah. Kemudian setan yang gemuk juga mengatakan, ketika orang yang saya barengi berkumpul dengan istri mereka, saya juga bareng kumpul dengan istri mereka. Karena sebab itu, kamu mendapati aku bisa menjadi gemuk seperti ini, kata setan yang gemuk. Kemudian setan yang kurus ditanya, kamu kok bisa kurus seperti ini? Kata setan yang kurus, saya bareng sama orang kalau makan, dia baca bismillah. Kalau minum juga baca bismillah. Kalau masuk rumah baca bismillah. Pakai baju baca bismillah. Naruh baju, gantungkan bajunya juga baca bismillah. Kumpul sama istrinya baca bismillah. Sampai aku akhirnya terusir. Aku akhirnya kurus seperti ini, tanpa baju, tanpa pakaian, seperti yang kamu lihat sekarang. Allah yashfina min jami' al-amrad wal-asqam wal-baliyat ma dhahara minha wa batan. ويجعلنا عبيد إحسان وامتنان لا عبيد امتحان. يغفر الذنوب ويستر العيوب وسهل المطلوب ويكفينا إياكم شر الأعداء كل بلاء
وكل أذية وكل محنة، وكنا إياكم شر الحاسدين، شر الباغضين، شر الساحرين، شر العائنين، شر المعتدين، واجعلنا وإياكم في الحسن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. يبدل سيئاتنا إلى حسنات بجاه حبيبنا محمد سيد السادات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.